Doon, pasok. Pasok. Kuya. Kuya. Saan dito yung ticket ka lang? Ayun, Bella. Ilan po sasakay sa akin? Sila. Oo, sila dalawa. Pabigay mo po. Okay, bigay mo. Ano po yung isa po pang flying? Oo, nga, sige. Go, pasok. Kayong dalawa lang. Ayun na, pasok na. Enjoy! Continue. Tapos bigay mo ulit sa akin. Hawak ka. Tip. Tip. Tiffany. Baby. Tip. Hawak lang ha. Kailangan babalik ko pa ako dun. Saan sila mag-ano pa? Doon pa baba eh. Ah, Yay! Fair lang yung cute ka, kuya. Last one po. Last one. Trixie! Trixie! Dito pa yan. Enjoy kayo. di pa. Sana lang. One more. Yeah, na, go, Trixie. 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 Tinipat ko na yan naman. Trixie. Trixie. Tip. 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 Nabasa ka? Okay lang yan. Yay! Babe, exit yan, babe. Ah, exit to? Oo. Yay! Wait lang, baby. Ay, meron pa? Ah, wala na. Thank you. Dalawa lang ata yun eh. Akala ko meron pa eh. Hands. Thank you.